Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн күнүгө жекшемби 4-апрель 2021 жыл Сокулук мал базарындабыз. Ушул уйлардан баштадык. Бул уйлар кетип атат уже талас, жаллат, ош. Ол кимдик сизге? Ол сизге? Канча сурап атасыз? Музоосу менен, канчаны тууган? Sütü var o kanca? 15 litre sütü var. 160 bin som. Nake koyulur. Ketip atat. Jallat, talas, oş. O kimdiki var geleceksin? Kanca? Aldınız mı? Kanca oldu ekan? 120 bin. Narkı şuizce? 115-120 bin son. Konağacınlar. Os, kimdik eken o? Kança oldu eken mi? Kança oldu? 120 bin. O babası meyene 120 bin son alınıptır. Ошол буй. O kimdik eken? Iyisi yok. Bunların iyisi yok. Sizdeki? Bulca? Aysa? Kança soradasız? 150 bin som ha? Kança litre sütü var bunun? Hazırkı sütü 23 litre taze garanti. Жерге ағып атат го sütü. 23 litre garanti ha? Kançanчысы туут? Алтынчысы. Бешинчisi. Бешинчisi. Боз бу же? Боз эмес. Канча айлык? 5 айлык боз. Караңыздар, süt багатындагы уй. Канча дедиңиз? 150. Боз кимдики экен? Кара. Сиздики? Канча сурап атасыз? 110. Бозбу? Kançanı tuğan? 3'lü tuğan, 110 bin son boz. Kança süt beret bul evi? 15-17 litre süt o. Tuğanda beret eken ha. Şu uy. Konağacın kimdiki bu? Satılıp ketti. Bulça? Sizdiki bu? Allah. Kança surap atasiz? 160. Sütü çok olsaydı, boz olsaydı bular. Kança aylık boz? 15-20 күнден туйт. Канчанчы туйт? 3-нчү. О, наркысы сиздики булда? Булда ошол а? Караңыздар. Телефон номериңизди айтып коюңуз. 0703 38 18 50. Kança surap atасыз буга? 190 сурап атам. 190 bin som. 165 берди. Музоо менен а? Музоосу эркек. Музоосу эркек. Канча литр süt var burada? 25. 25 litre süt var. Alata var bu. Kançanчы tuğut? 4-nчү тур. 4-nчү tuğut. Kaç elek ha bu hala? Kaçtı? 10 gün oldu kaçtı. Уже kaçtı mı? 10 gün oldu deydi. Жақсы. Қараңыздар. Музоосу эркек дейт. Ой, чоң екен. 160-га бербептир буну. 190 bin som. Эми болор канча болот муну? Олар 165'te toktap durun. 165'te. 150 sürü. 150'ge berdi. Bürö berdi. Bürö geldi 160'ga berdi. Ha, жақсы. Кандай болот? Жақсы. Дагы барбы үйдө сатыла турган? Кайсы жакта турасыз? Телефон номериңизди бериңиз анда. Садовый айылында. Телефон номериңизди айтыңыз. 74 0774 15 06 87. 15 06 87. Ушул номерге чалсаңыздар болот. Дагы бар дейт үй. Садовыйда турат экен. Караңыздар. Ассаламу алейкум. Канча? 130 музоо менен а? 130 bin som. Siz kanca suratasiz beka?
130 ha muzo menен. Караңыздар. Соқулук мал базары уйлар жактабыз. Мына караңыздар, элита уйлар. Швейц, Калыштиндер. Булар канчанчы туттар булар, брат? Алатауны алып кетіңіз. Алатауны алып кетіңіз. Мына Алатау. Алатау. Ол öyle чоң экен, ой. О, канча экен бу? Кара. 300 миң. Оз буй экен, 280-ге кетип турушу. Рекорд. Караңыздар. Булардын телефон номерин айтпады. Мына кимдики экен а? Бул да бияка карайт а? Кимдики? Кимдики экен бул? Канчага кетти экен ушул? Швейц. Озоо менен сатылыптыр. Канча сурап атасыз? 120. 120 миң сом. Так. Арала сурайык. Канча? 125 музоо менен а? Ургачы музоо менен 125 миң сом. 3-4 туут экен а? Экинчи тууту. Экинчи канча сүтү бар? 14-15. 14-15 литр sütü var. Kaça sıradasın? 120. Kaça litre sütü var? Boğaz bu. 10 litr sütü var. 7,5 ay boğaz. Kaçıncı tut? 3. tut. 10 litre sütü var. 7,5 aylık boğaz. 120 ming so'm. Qarаңыздар. Çoğun ekan. Tak, mana kerak. Aralab tartmasak video толып қалады. Ардай батпайды. Kimdiki ekan bu? Sizdiki? Qancha? Qancha oldu ekan? 150 ming so'm uyi. Mozosi men 120 aldım tur ошол. Mana jigitlar tushib qo'yg'lar. Yaxshi. Sizdiki aka? Kimdiki ekan bular? Oy. Qancha so'rab o'tasiz? 130 ming so'm, ha? Muzosi men o'xshaydi. Muzosi men 130 ming so'm. Qancha so'rab o'tasiz aka bu muzoli uyga? 140 otam Galstin. Galstin 140. Muzo men, ha? Qanchasi tut bu? Birinchisi qanday? Birinchisi tut 130 ming so'm. Ular qancha? Ular da şu boğaz 8 ayda. 8 aylık boz 130 tane. Oldu ağa. 130. Bazar alamı. Bazar alamı deyin kanal. Qarаңыздар. Болото араңмазадын. Qancha so'rab o'tasiz aka? 90. Olar kimdiki ekan? 130 ming so'mdan Galstingalar, süt bağıtındağı uylar. 90 ming so'm. Tak, bunalar so'raylik. Assalomu alaykum. Qancha uy? 95 ming so'm, ha? Tak, 95 ming. Bunisi-chi? Bu 85 ming. 95 ming, 85 ming. Tak. Bazardan aqoli. Qarаңыздар mana. Basaсын qayra kuch bilan so'rab olasiz. Mana udobство. Mana kim qaraydi, kim ne qiladi bilmayman. Bu kimniki ekan? Sizniki?
iyisi жоқ. Достар, каналдан алыстамаңыздар. Видео жақса лайк, соңғы комментарийда қалдырыңыздар. Біз Соқұлық мал базарындамыз, үйлер жақта. Ол кімдікі екен? Alındı bu da. Alındı. Etke ketті ғой деймін бұлар, 120 bin sıra aç. Ana sıra aç. 120 мың сом. 110, 100. 120 da çıkan bakalım. Şu uy, toqol. Mınaki semiz uylar. 75'ten Rusya'dan kelgen uylары. Sütü var mı жоқ bularda? Çok bit var etke. Bular qanday? Qanchанчы tut? Boz bu qanday? Tuttan. Boz bu? Çaqaçalak qısırlar. Etke ketedi tanda bular, ha? Ya. Etke ketedi. Qanchadan dediniz? 75'te. 75 mingden. 1, 2, 3, 4, 5 başka. 75 mingden. Qarаңыздар, базар қызыл да күн жақсы. Базарда тығылат мал, елді көп. Достар, видео жақса лайк, сұраулар болса комментарийда қалдырыңыздар. Сіздермен жиынтықтаймыз видеоны. Görüşкенше аман тұрыңыздар.